Your supporter was supporter. Supporter para mudar nada. Oh, pura. Slowly, Madam, हाँ boy. आयज 77th बर्थडे एनिवर्सरी आसा बाब लेट मतानी साल्दनाचो आनी इट इज हिज 13 years सिन्स ही हॅज पास्ड अवे पूण म्हाका दिसना की एकूय दीस सोडिनासतना आमी तेजो उगडास केलेलो आसा आनी आयज गोंयच्या राबणकाराच्या एकवटांनी हो आयज गार्लँडींग सेरेमनी ऑर्गनायज केलेलो आसा सगळे वातावरण गोंयचे फिशरमॅनाचे लिडर आयज जमा जालेले आसा आणि मातानीचे कार्य पळोवन लोक आजून असले विजन लिडराक असले विजन मनशाक उगडास करता आणि मातानी वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन फॉर्मिंग दी गोंयचो राबणकारांचो एकवट तसोच तेणें नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम स्थापीत केलो आनी तेजे उपरांत ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन फॉर्मिंग द वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल आनी तेणें ही वॉज नॉट ओनली अ लिडर ऑफ गोवा not only the leader of India, but he was a leader for global fishing communities across the globe. So आम्ही पळयलेलें आसा की मातानी सिन्स द एज ऑफ 25 हॅड स्टार्टेड इज एज्युकेशन तेणेन हंगर स्ट्रायक केल्लो जेन्ना जुवारी एग्रो कॅमिकल बंद जाल्ले आनी तेजे उपरांत जायते लेजिस्लेशन जे गोवा मरीन फिशिंग रेग्युलेशन एक्ट वॉटर पोल्युशन एक्ट स्थापीत जाले तेज्या एज्युकेशनाक लागून सो ह्या लिडराक जो मोग आशिल्लो गोंयच्या समाजाक आनी गोंयच्या पर्यावरणाक तेणेन आयज दाखयलेलें आसा जेन्ना तो मिनिस्टरूय आशिल्लो तेन्नाय तेणेन त्या लायनीन रावल्लो म्हाका फुडें आसा तेणेन सांगलेलें की नॉट अ इंच ऑफ फॉरेस्ट वील बी गिवन फॉर मायनींग म्हणून सो म्हाका दिसता खंयच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान असलें एक स्टेटमेंट केन्ना करूंक ना आशिल्ली आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय जो सरकार जो सांगतालो की आमी मातानीचे लेगसी वाडटले म्हणून म्हाका दिसता खंय ना खंय फेल जालेले आसा आनी आमी मागता गोंयच्या सरकाराक जे पळय डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट पळय येता आमी पळयलेलें आसा की लॉ ऑर्डर सिट्युएशन आमी पळयलेलो आसा पर्यावरणाचो हल्लो पळय जालोलो आसा लेफ्ट रायट एंड सेंटर तेजो बलात्कार जालोलो आसा खंयचे तेका लॉज सगळे वायलेट केलेलो आसा आयज पळय कोल एक्सपान्शन प्लॅन येता परत MPAन 2 एक्सपान्शन प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केलेलो आसा आनी तशेंच डबल रेल्वे लायन जे काम अजून चालू आसा आनी म्हाका उगडास येता जेन्ना लेट मनोहर पर्रीकर तेज्या ऑफिसान येयल्लो तेणेन आश्वासन दिलें आमच्या लोकांक की डबल रेल्वे लायन हे आमच्या गांवांनी हाडचो ना म्हणून सो हांव खंय ना खंय आमच्या गोंयच्या CMाक उलो मारता की जें तुमी सांगलेलें आनी जें तुमी उलयलेलें तें राखपाचें आनी पाडपाचें टायम येयलेलो आसा कित्याक गोंयचो जनता पळय आसा तुमकां पळयता आनी म्हाका दिसता हें लेट मातानी साल्दनाक जरी तुमी तेका मानता तुमी हें पाडचेंच पडटलें हें कित्याक हें गोंयचें कित्याक आसा आनी गोंयच्या पर्यावरणाक लागून आसा today we have all gathered here to remember Matani and his love for Goa and the people of Goa. Okay? Matani was a man who would give his life for his land. And I think today is a day to remember all that he stood for. He stood for the environment. He believed that the environment is God's gift to mankind and it has to be protected. Okay? And
I don't know whether today that is the philosophy that is followed at the moment. But Matani's love for Goa was known. He fought many battles for the sake of Goa and for the sake of the people of Goa. And today, on his birthday, we remember Matani and all that he stood. He has left us a legacy that we should try and follow. I request the young people to, to read about Matani, to learn about all that Matani did for Goa and he stood for Goa, so that they can follow in his footsteps and protect our Goa, save our Goa for the future generations. Yes. I really don't, I cannot say that they are following Matani's legacy, especially where the environment is concerned. Because today, see, there are definite rules and regulations that we have to follow. For example, construction activity is rampant all over, even in areas where you cannot, for example, you cannot construct on hills. But today, hills are being converted into housing colonies, which cannot happen. Trees are being cut. Construction activity is being allowed in the fields. Now, fields are meant for cultivation of crops. We need food. The people of the state and the country need food. If we are going to start constructing in the fields, where are we going to grow our crops? Not only that, fields also help in preventing floods because fields absorb water. And we are doing away with all that nature is doing to help the environment and to keep us safe. So I think the government has to look into this matter. Check who is responsible for breaking the long existing laws and allowing things which were never allowed, like construction in eco-sensitive areas. Okay? And another important point that we have to see, and which Matani always spoke about, is the carrying capacity of our state. Our state is the smallest state in the country. How much can our state contain? Okay? Now, it looks like every area is meant for anything and everything. We have to stop this, I think, before it is too late. Maybe even now it is already late. But maybe if we sit down and think what we are doing to this dot-sized state of Goa, maybe we'll come back and retrace some of our steps. Stop some projects which are totally illegal as per the law, which are totally against what should I say, against the environment of the state. पयले सुवातेर आमी ताका आर्गां दिता आनी स्वर्गा राज्यान आसतलो म्हूण आमी आशेता कित्याक सगळें हें पळय गोंयान आमचें पर्यावरण आसा ताजे तर आमी पोर्टफोलियो जे मिनिस्टरशीप आहली पळयत जाल्यार इट वॉज एक्झॅक्टली मॅचींग वीथ हीज आयडियोलॉजी हीज विजन वेदर इट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट सगळे यूथ स्पोर्ट्स म्हणजे ताजें तें विजन आहलें गोंयांक लागून युथांक लागून फिशरमॅनांक लागून कसली ताणें लढाय म्हजो तो टिचर डॉन बॉस्कोन म्हाका बायोलॉजी शिकयलें ताणें पूण म्हाका एक पर्सनल कनेक्ट आसा आयज वी मिस हिम मोर देन एनी टायम दॅट वी हॅव फेल्ट कित्याक जें गोंयभर डिस्ट्रक्शन चालू आसा गोंयभर आमची जमनीक विकूंक आसा जे आमचे फिशरमॅनाचेर अटॅक जाल्लो आसा आमची शोर लायन म्हाका दिसता आयज तो आमचे मदें आशिल्लो जाल्यार इट वूड हॅव बीन डिफरंट सो अंडर हीज लेगसी अंडर ही लढाई आमची चालू आसा यू आर एन इन्स्पिरेशन सो हांव मागता सगळे युथा कडेन की ताजे एक लेगसी आमी फुडें व्हरपाक जाय सर